राधे राधे जीवनर गोटे निराट सत्य कथा आमर गोटे अभ्यास होउछि निजर मान सम्मान बजाय रखिबा एवं किछि लोकंक प्रिय होई रहिबा पई आमे अनेक समय निज भावना को दबाई दे अन्य मानक खुशी करने को चेष्टा करूँ किंतु गोटे कथा सब बेले मन रखिबा उचित ए दुनिया होउछि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एठारे काहाकू संपूर्ण भाव में बुझा सबुबले सहज नुहे आजिर यही स्वार्थपर दुनिया रे केही सहजरे काहापाई किछि करते नहीं तेणु जेतेबेले केही आम सह दुई पद भलरे कथा कहि दियंती किंबा अल्प सहारा दियंती आमे खूब शीघ्र तांक प्रति आकर्षित हो जाऊ तापरे से रक्त संपर्कर न होइथिले मध्य तांक प्रति आमर आशा धीरे धीरे बढ़िबाकू लागे आउ आमे भाबिबाकू लागू से मो कथा बुझंतु मु रागिले मते बुझांतु से मो सह सबुबले भलरे कथा हुअंतु आ मो भावना को गुरुत्व दियंतु किंतु प्रकृत समस्या सेतेबेले आरंभ हुए जेतेबेले जड़े अन्य जनक ठारू अनेक आशा रखती किंतु सेपटर लोकटी केवल साधारण संपर्क भद्रता किंबा सम्मानबोधरू आम सह व्यवहार करुଥାଏ सेतेबेले छोटरू छोट भूल मध्य बड़ समस्यार कारण हो जाए कारण आमे जो आशा रखिथाऊ ସେହି आशा ସବୁବେଳେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏପରି କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ଶେଷରେ ଆମକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବିବେକ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ନଥାଏ ସବୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ମଣିଷ ଆମର ନିଜର ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ରାଧେ ରାଧେ।